बंधु दईतारी दुख न गला मोहरी हेला कि निष्ठुर चित्त हेला कि निष्ठुर चित्त नीलाचले विजे करी दीनबंधु दईतारी दुख न गला मोहरी लखे योजन रे गजल डाकिला हे देवराज लखे योजन रे गजल डाकिला हे देवराज ता डाककु चतुर्भुज ता डाककु चतुर्भुज शुणिछ श्रवण डेरी दीनबंधु दईतारी दुख न गला मोहरी बलवंत प्रभु बोली बड़े मुझे आशा कली देखू देखू भासी गली देखू देखू भासी गली के तू करीब पारी दीनबंधु दईतारी दुख न गला मोहरी कुरुपति सभा तले द्रौपदी आतंक काले कुरुपति सभा तले द्रौपदी आतंक काले कोटि वस्त्र देई कोटि वस्त्र देई हेले लज्जारू करिछ पारी दीनबंधु दईतारी दुख न गला मोहरी रखबा न रख मोते शरण तो पाद गते रखबा न रख मते शरण तो पाद गते कहे बनमाली गीते कहे बनमाली गीते बसी अछि ध्यान करी दीनबंधु दईतारी दुख न गला मोहरी बोल जगतपति जगन्नाथ भगवानंकर जय 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 जगन्नाथ भगवत भगवान की आसंतु श्रीमद भागवतंकर चतुर्थ स्कंधर प्रथम अध्याय 5 नंबर श्लोक गला काली आमे माने पाठ करी किछि ग्रहण करिथिले आज से 5 नंबर श्लोक टिके मु पाठ करी 6 नंबर श्लोक को जीवी आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्याः पुत्रं बीततरोचिषं स्वयंभुव मुदा जुकुतो रुचिर जग्राह दक्षिणा 5 नंबर श्लोक टी गला काली आम अध्ययन करथिले 6 नंबर श्लोक को जीवा तां कामयानम भगवान उबाह
चक्षुषा पतिः तुष्टायां तोषम् आपर्णो अजनयेत द्वादशात्मजान। आमे माने 6 नंबर श्लोक रे अनुभव कले तांग कामयानं भगवान भगवान गायरस्थ धर्म अवलंबन कले। भगवान यज्ञ नारायण जजुषां पति ही उवाह जजुषां पति ही यज्ञ नारायण भगवान तांकर गायरस्थ धर्म अवलंबन कले। जगत को शिक्षा दबा स्वयं भगवान का उपलक्ष्य। सेथिपई आमे माने पूर्वर श्रवण करिचे जगत को शिक्षा दबा पाई जगतर जनमान को उत्तम मार्ग रे परिचालित करिबा पाई जीवन को उन्नत मानर जीवन जापन करी भगवत प्राप्ति उद्देश्य रे जीवन जापन करिबा पाई स्वयं भगवान निजे मर्त्यर अवतीर्ण होई ज्ञान प्रदान करंती। आज यज्ञ नारायण भगवान सेई भली भाव रे गायरस्थ धर्म अवलंबन करिबा पाई पत्नी ग्रहण कले दक्षिणा कन्या को। स्वयं लक्ष्मी ठाकुराणी दक्षिणा रूप रे जन्म होइथिले, स्वयं भगवान यज्ञ रूप रे जन्म होइथिले। उभय पति पत्नी रूप रे कामयानम अर्थार्थ अत्यंत तोष भाव रे भगवान तांकर गायरस्थ धर्म अवलंबन कले। से गायरस्थ धर्म रो केतेक निर्दिष्ट सद्गुण कथा ए श्लोक रे आम्मान को मैत्रेय महामुनि श्रवण करैचंती। से गायरस्थ धर्म रो केतेक सद्गुण नीति कथा आमे माने श्रवण करिबा। प्रथम हैला सहमति। गायरस्थ धर्म करिबा पाई पति और पत्नी के भितरे समान मति रहिबा दरकार। सहमति अर्थात परस्पर सहित एक मत रे जीवन यापन करिबा पई पड़िबो। जदि एक मत नाही जदि सहमति नाही ताले गायरस्थ जीवन रो लाभ आमे माने पाई परिबा नाही। सेथि पई सप्तशती चंडी रे मां चंडी माता को भक्त गुहारी करिछि भार्यां मनोरमा देहि भार्यां मनोरमा देहि मनोवृत्त्यानुसारिणी रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जहि। भार्यटिए ग्रहण कले आमे माने तार रूप सौंदर्य को दर्शन करी ग्रहण करुचे, यह संपूर्ण भूल। मनोवृत्त्यानुसारिणी पुरुषर मनोवृत्ति को चरितार्थ करिबा पाई पुरुषर चिंताधारा को परिप्रकाश करिबा पाई तार सहमति अर्थात सममति संपन्न पत्नी है। तेणु यज्ञ नारायण आम मान को शिक्षा दबा पाई उत्तम मति संपन्न सहमति अर्थात सममति संपन्न लक्ष्मी ठाकुराणी के सहित तांकर गायरस्थ जीवन आरंभ कले। तेणु सहमति बा सममति ये होची गायरस्थ जीवन गोटे प्रकृष्ट लक्षण। जदि ये लक्षण नहीं ताहले आमे माने उत्तम दायाद ए संसार को प्रदान करि परिबा नाही। पति पत्नी गोटिए डंगारे गोटिए लक्ष्य रे अग्रगति करिबा पई पड़िबो। पति कहूथिबो मु हरिनाम कीर्तन करिबी, पत्नी कहूथिबो मु सिनेमा देखिया पई जीवी। ए भली भाव रे आमे माने गायरस्थ धर्म अवलंबन करि परिबा। सेथि पई आम मानक पाखकु जो मान हरिनाम ग्रहण करिबा पई आसंती आमे माने सेमान को उपदेश दउ जे तमे एकुटिया हरिनाम ग्रहण कले भितरे पड़िबो। उभय पति पत्नी हरिनाम ग्रहण करिबा द्वारा तुमर गति सुगम हबो। तेणु उभय एक मत एक लक्ष्य एक कामना करी गायरस्थ जीवन आरंभ करिबा दरकार। आ द्वितीय लक्षण कथा एठी आम्मान को सूचना देले विदुर महात्मा नीतिवान हबा पई पड़िबो। उत्तम नीति संपन्न जो वैदिक नीति अनुसारे गायरस्थ धर्म अवलंबन करी संसार को उत्तम संतान प्रदान करिबा भार्यां आमे माने भार्या ग्रहण करुचे उत्तम पुत्र प्राप्ति पाई। पुत्रार्थे क्रियते भार्या
उत्तम पुत्र प्राप्ति पाई आमे माने भार्या ग्रहण करुचे तेणु उत्तम पुत्र प्राप्ति पाई हेले आम मान को नीतिवान बा उत्तम नीति संपन्न बा वैदिक नीतिवान बा धर्मर नीति अनुसार आम मान को जीवन यापन करबा पई पड़िबो जा द्वारा हमर गार्हस्थ्य जीवन सफल हबो। तृतीय सद्गुण हला आदर्श समस्तक मध्यरे आदर्श जीवन यापन करबा पई पड़िबो अन्य मानक पई एक उदाहरण सृष्टि करबा पई पड़िबो से उदाहरण सृष्टि करबा द्वारा जगत रे जो उदाहरण स्तंभ प्रतिष्ठा हबो ता द्वारा गार्हस्थ्य जीवन रो सुलभ एवं सत्फल आम मान को प्राप्ति हबो। एवं हेले संतोष संतोष यदि संतोष आमे माने जीवन यापन करबा संतोष भाव रे ता द्वारा तोष प्रतोष आउ संतोष रूपक संतान जन्म हेबे। या पर श्लोक रे आमे पाठ करिबा जो 12टी संतान जन्म होइचंती ता मध्यरु प्रथम संतानर ना हला तोष द्वितीय संतानकर ना हला प्रतोष एवं तृतीय संतानर ना हला संतोष आउ चतुर्थ संतान ना हला भद्र एवं पंचम संतान हला शांत। ए भली भाव रे 12टी संतानकर नामरु आमे माने अनुभव करि परिबा जे गार्हस्थ्य जीवन यदि संतोष भाव रे यापन करा जाए एवं संतोष रु आनंद एवं प्रतोष संतोष एवं तोष इत्यादि जात हुए तेणु संतोष होची गार्हस्थ्य जीवन रे एक परम लक्ष्य। तापरे षष्ठ पंचम होची धर्म भावना सततः ईश्वर का प्रीति स्थापन करबा पई पड़िबो भगवान के निकट रे मति निवेश करी भगवत चिंता धारा रे जीवन को प्रणीत करबा पई पड़िबो भगवान का लक्ष्य रे जीवन यापन करबा पई पड़िबो एवं भगवान का पाई आमे माने संसार सृष्टि करूचे ए कथा विचार करी भगवान के निकट रे शरण पसी भगवान का उद्देश्य रे संसार करबा पई पड़िबो गार्हस्थ्य धर्म अवलंबन करबा को हबो। तापर हेला ईश्वर प्रीति सततः भगवान के प्रति प्रीति स्थापन करबा पई हबो। तेणु भगवान के प्रति प्रीति स्थापन करबा द्वारा भगवान तार प्रकारांतर रे निजे मध्य अत्यंत प्रीत लाभ करी भक्त निकट रे प्रवेश करी तांकर पुत्र रूप रे संसार को आसंती। तेणु ईश्वर प्रीति होची गार्हस्थ्य जीवन रो एक उत्तम सद्गुण। तापरे आमे जीवा परोपकार परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम ए भली भाव रे आमे माने परर उपकार चिंता करी प्रति मुहूर्त रे अन्यर सेवा करिबा ए लक्ष्य रे गार्हस्थ्य जीवन यापन करिबा पई हबो। तापर हला स्नेह तापर हला सौहार्द्य ए भली भाव रे अनेक अनेक सद्गुण आम्मानक निकट रे मैत्र महामुनि आदर्श गार्हस्थ्य धर्म संपर्क सूचना दैछंती। ये भली गार्हस्थ्य धर्म कथा आमे माने आगुरु श्रवण करिचे। सत्य युग रे गार्हस्थ्य धर्मर आदर्श होचंदी मनु आउ शतरूपा कर्दमा आउ देवहूति च्यवन आउ सुकन्या अत्रि आउ अनुसया आमे माने ए महात्मा मानकर गार्हस्थ्य जीवन को लक्ष्य करी आम मानकर गार्हस्थ्य जीवन यापन करिबा। स्वामी तपस्या कले पत्नी मध्य तपस्या करूचंती स्वामी उपवास कले पत्नी मध्य उपवास करूचंती स्वामी हरिनाम कले पत्नी मध्य हरिनाम करूचंती। तेणु ए जो आदर्श गृहस्थाश्रम पालन करिथिबा सत्य युगर महात्मा मानकर कथा मनु शतरूपा कर्दम देवहूति च्यवन सुकन्या आउ अत्रि अनुसया आउ वशिष्ठ अरुंधति ए भली भाव रे आमे माने महात्मा मानकर जीवन को लक्ष्य करी आम मानकर जीवन को सार्थक करबा पई पड़िबो। किंतु कलि युग रे गार्हस्थ्य धर्म अति उत्कट हो जाइछि। कलि युग रे गार्हस्थ्य धर्म रे शांति नाही सौहार्द्य नाही धर्म भावना नाही संतोष नाही सहमति नाही नीति नाही। तेणु आदित्य वर्ण शंकर सेठी पई आमे माने कलि युग रे जो संतान माने आसुचंती सेमाने मध्य आम गार्हस्थ्य धर्मर विशृंखलित गार्हस्थ्य धर्मर प्रतिफलन स्वरूप जगतर अमंगल सृष्टि करुचंती एवं जीव मान को अत्यंत कष्ट प्रदान करुचंती। ए भली भाव रे गार्हस्थ्य जीवन यापन करिबा आरंभ कले यज्ञ नारायण
ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଦକ୍ଷିଣାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠାରୁ 12ଟି ସନ୍ତାନ ଦ୍ୱାଦଶ ଆତ୍ମଜାନ 12ଟି ସନ୍ତାନ ଆତ୍ମଜାନ। ଦୁଇଟି ସମ୍ପର୍କ ଆମର ସଂସାରରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜ। ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ଆପଣ ମୋର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ହଉଛି ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ପର୍କ। ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ସହିତ ମିଳନରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଜାତ ହୁଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ପର୍କ। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଜାତ ହୁଏ ତାହା ହଉଛି ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ପର୍କ। ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାର ମିଳନର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ପର୍କ। ଆତ୍ମଜ ସମ୍ପର୍କ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ସଂସାର ଭିତରେ ନିଜ ଔରସରେ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ଆତ୍ମଜ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ଏଠି ଦ୍ୱାଦଶ ଆତ୍ମଜାନ 12ଟି ଆତ୍ମଜ ଅର୍ଥାର୍ଥ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମଜ, ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ନିଜର ପ୍ରକୃତି, ନିଜର ଗୁଣ, ନିଜର ଲକ୍ଷଣ, ନିଜର ଆଦର୍ଶ, ନିଜର ନୀତି ଏହାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ 12ଟି ସନ୍ତାନ ସେ ସଂସାରକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆମର ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଦକ୍ଷିଣା। ଆସନ୍ତୁ ଏ ଶ୍ଲୋକର 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଆମେ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଶ୍ରବଣ କରାଇବେ। दंडवत महाराज, समस्त मोर प्रणाम। ओम नमो भगवत वासुदेवाय। एमंते गला दिना केते रुचि कन्या अभिमते तेजज्ञ रूपी विष्णु हस्ते कन्या अर्पिले विधि मते से यज्ञपति कन्या पाई गृहस्थ धर्म विधि बही दक्षिणा गधे मनुबला द्वादश पुत्र जन्म कला दक्षिणा गर्भे मनुबला द्वादश पुत्र जन्म कला। बोल भागवत भगवान की। सुंदर भाव रे अति सुललित कंठरे श्रीमंत प्रभु आम मान को भागवत श्रवण करइले बड़ सौभाग्यर कथा। बहुत बहुत सुंदर भाव रे भक्त संत महात्मा आपण मान एकाठी होइचंती। मोर जीवन धन्य आपण मान सहित श्रीमद भागवत आलोचना करिबारे मु जो आनंद पाउची मु भाबुची सबुठारु मु होउची भाग्यवान जे आपण मान को आनंद प्रदान करी मु मध्य से आनंद प्राप्ति ही पारुची। आसंतु से आनंद को परिवर्धित करिबा पाई हमर कृष्ण प्रिया देवीदासी माताजी सन्यासिनी कंठरु भजन टे श्रवण करिबा आउर टिके आनंद अनुभव करिबा। जने माँ किभली भाव रे तांकर हृदय वेदना को भगवान प्रकाश करिसंती। कृष्ण प्रिया देवीदासी माताजी आम मान को भजन टे सुनैमे। हरि बोल। हरे कृष्ण। समस्त मोर प्रणाम। आम संसार रे गृहस्थ धर्म करने को गले आम किसी नीति नियम को मानिबा को पड़े। कला कर्म को सावधान होई कला कर्म को सावधान होई बाबुरे कर्म करिबू कला कर्म को सावधान होई बाबुरे कर्म करिबू खालो देखी तू ही बाट चलिबू रे आखि थाऊ अंध नहिबू कला कर्म को सावधान होई बाबुरे कर्म करिबू मद मांस पर नारी मिठा कथा जीव हत्या दूर करिबू मद मांस पर नारी मिठा कथा जीव हत्या तू न करिबू पर
ଉପକାରେ ସଦା ମନ ଦେବୁ, ପର ଉପକାରେ ସଦା ମନ ଦେବୁ, ପରଣି ପର ପୀଡ଼ନ ନ କରିବୁ, କଲା କରମକୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ବାବୁରେ କରମ କରିବୁ। ପାପ ମାଙ୍କୁ ତୁ ଦେବତାଙ୍କ ଭଳି ମନ ଜାଣି ସେବା କରିବୁ। ଘରେ ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ନାରୀ ଛାଡ଼ି ଧନ ପେଶା ସଙ୍ଗ ତୁ ନ କରିବୁ। କଲା କରମକୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ବାବୁରେ କରମ କରିବୁ। ଅଭ୍ୟାଗତ ଗୃହେ ଆସି ଯେବେ ଯେବେ, ଅଭ୍ୟାଗତ ଗୃହ ଆସି ଯେବେ ଯିବେ, ଭୋଜନରେ ତାଙ୍କୁ ତୋଷିବୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବୁ। କଲା କରମକୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ବାବୁରେ କରମ କରିବୁ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ରୋଗୀ ଭୋଗୀ ଶୋଷି ଦେଖି ପେଟ ପୁରାଇ ଖୁଆଇବୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ ବାବୁରେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ ବାବୁରେ, ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। କଲା କରମକୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ବାବୁରେ କରମ କରିବୁ। ରାଧା କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖି ତୁହି ନୀତି ନୀତି ପୂଜା କରିବୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ତୁହି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ତୁହି ମାଳା ହସ୍ତେ ଧରି ଜପିବୁ। କଲା କରମକୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ବାବୁରେ କରମ କରିବୁ। ତୁଳସୀ ମାଳାକୁ କଣ୍ଠରେ ବାନ୍ଧିନ ଗୃହୀ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲାଇବୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ନୀତି ବାଣୀକୁ ଶୁଣିବୁ, ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳିବୁ। କଲା କରମକୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ବାବୁରେ କରମ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବୁ, ମୋର କଥାକୁ ତୁ ହେଦିବୁ। ସତ ପଥେ ଯଦି ଥିବୁ ତୁ ବାବୁରେ, ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯାଇ ବସିବୁ। କଲା କରମକୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ବାବୁରେ କରମ କରିବୁ। ଖାଲ ଦେଖି ତୁହି ବାଟ ଚାଲିବୁ ରେ, ଆଖି ତାଉ ଅନ୍ଧ ନହିବୁ। କଲା କରମକୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ବାବୁରେ କରମ କରିବୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण। अति सुंदर अति सुंदर अति सुंदर। जहा हो जो गायत्री धर्म कथा आम आलोचना कले, कृष्ण प्रिया देवीदासी माताजी सतरे जानी बोधे आम भाई आलोचना करवा से आगुरी एमती गोटे सुंदर भजन लिखिथे। अति सुंदर भाव में गाइले, मर्मस्पर्शी हृदय स्पर्शी एवं प्रासंगिक। या संपर्क में आम काशीनाथ प्रभु ठारू श्रवण करवा। ये जो गायत्री धर्म कथा मु कहली आ माता जो प्रकार भजन गाइले, या संपर्क में काशीनाथ प्रभु आमको टिके सूचना देवे। आम माने ठारू दीपद कथा शुणिला परे कथा आगु को बढ़ेबा। गुरुदेव प्रणाम। मु हाथ टेकी मोर दुईटी सन्देह है बोली हाथ टेकी दुईटी सन्देह। आपण कथा मझिरे पचारिबाटा हूँ मोर दृष्टता, तथापि मन संभाली ना बोली पचारि दउछि। ग्राह्यस्थ धर्मर उदाहरण आमे शुणिलु। सत्य जुगरे मनु शतरूपा कर्दम देवहूति वशिष्ठ अरुंधति जगनारायण दक्षिणा मा एमती सब शुणी पारिलु, किंतु त्रेतया द्वापर कली कथा आमको टिके प्रकाश करिवे। द्वितीय कथा होचे जे स्वयंभुव मनुकर पत्नी होउछन्ति शतरूपा।
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ 2 ପୁତ୍ର ଓ 3 କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲେ। ଏ କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲୁ, ଯାହା ଭାଗବତରେ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତାନପାଦ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ହଉଛନ୍ତି 2 ପୁତ୍ର, 3 କନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ଆକୃତି, ଦେବହୂତି ଓ ପ୍ରସୂତି। ଓ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆକୃତି ପ୍ରଜା ମାନେ ଆକୃତି ରୁଚି ଋଷିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରିକା ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ଯୋଉ ବିବାହ କଲେ, ଆକୃତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି, ଠିକ ତ ଆଜ୍ଞା? ଏବଂ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣା। ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଦକ୍ଷିଣାଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଛି, ଅର୍ଥ ପୁଅ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଛି, ଠିକ ତ? ହଁ ଠିକ। ଏଇ କଥା ମୋର ଡାଉଟ ହଉଥିଲା, ଟିକେ ପଚାରିଦେଲି। ଆଉ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ତ ଆପଣ ଯାହା ଗାଇଗଲେ, ମା ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଉନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ହରିବଲ ହରିବଲ ହରିବଲ। 2-3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ କାଶୀନାଥ ପ୍ରଭୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଗାୟତ୍ରୀ ଧର୍ମର କଥା। ଆମେ ମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛେ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମୋ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମୋ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କଳିଯୁଗ ନୁହଁ। କଲିଯୁଗ ସମଯୁଗ ନାଇଁ ଯୋ ନର କରଇ ବିଶ୍ୱାସ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତା ପାଇଁ କଳିଯୁଗ ନୁହଁ, ତା ପାଇଁ କଳିଯୁଗ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଦେବତା ମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା କରନ୍ତି। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତିକା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ହବ। ଆପଣ ମାନେ ଆମର ମୁରଲୀଧର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ହିସାବରେ, ମ୍ୟାନେଜର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ହିସାବରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ରିଟାୟାର କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ସମୟ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଅଧିକ କଥା ମୁଁ କହିବିନି, ଏତିକି କଥା କହିବି, ଏ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଳି ଯୁଗର ଢାଞ୍ଚା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା, ଯୋଉମାନେ କଳି ଯୁଗର ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଗାୟତ୍ରୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, କାଶୀନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ସୂଚନା ଦଉଛି ଯେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆମେ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ କଥା, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ଧର୍ମ କରିବା କଥା। ପତ୍ନୀ ମା ସୀତା ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଭବ କରିଛେ ଯେ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟ ବାସ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ। ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲେ, ହେ ଜାନକୀ ତୁମେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କଷ୍ଟ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଖଗ ମୁଗ ମା ସୀତା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଖଗ ମୃଗ ପରିଜନ, ମନେ ପଡୁନି ବିସ୍ମରଣ ହଉଛି, ଖଗ ମୃଗ ପରିଜନ କିଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ପତି ସହିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି। ଏବଂ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ ଶୈଳୀ କଥା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କ କଥା କହିଲି, ଚ୍ୟବନ ଆଉ ସୁକନ୍ୟା, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟବନ ଆଉ ସୁକନ୍ୟା। ଆଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବଶିଷ୍ଠ ଆଉ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏ ହଉଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ଆମେ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁଳାଶ୍ୱ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛନ୍ତି, କଣ ଆଜି ହଉଛି ବିସ୍ମରଣ ହଉଛି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଯାହା ହଉ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ନାଁ ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ବହୁଳାଶ୍ୱ। ଆଉ ଜଣେ ବହୁଳାଶ୍ୱ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ବହୁ କଥା ଆମେ ମାନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ଆମେ ମାନେ ଭାଗବତରେ ଶୁଣିପାରିବା ବା ଶୁଣିଛେ। ଆଉ କଳି ଯୁଗର କଥା ତ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ କଳି ଯୁଗରେ
नीति नियम अनुसार गायत्री जीवन यापन कर सत्ययुग भोग कर आसतु वर्तमान आम मैंने 7 नंबर श्लोक आड़ को जीवा कारण आमर प्रसंग आलोचना टिके आगु को बढ़ाइबा आसतु 7 नंबर श्लोक रे जो 12टी संतान आत्मजान द्वादश आत्मजान 6 नंबर श्लोक रे कहले द्वादश आत्मजा जन्म ग्रहण कले सेमानकर नाम एवं सेमानकर कर्म सेमानकर गुण सेमानकर लक्षण कथा आमर 7 नंबर श्लोक रे वर्णना कराई आसंतु श्रवण करिबा तोषः प्रतोषः संतोष भद्रः शान्तिरिडस्पतिः इद्न कविर्भो स्वः सुदेवो रोतन दिशट अर्थात 12 6 दिशट अर्थ 2टी 6 अर्थात द्वादश संतान जन्म कले एवं से द्वादश पुत्रंकर नाम तांकर गुण अनुसार प्रदान कराई। प्रथम पुत्रर नाम हला तोष, द्वितीय पुत्रंकर नाम हला प्रतोष, तृतीय पुत्रंकर नाम हला संतोष, चतुर्थ पुत्रंकर नाम हला भद्र, पंचम पुत्रंकर नाम हला शांति, षष्ठ पुत्रंकर नाम हला इडस्पति आउ अष्टम पुत्रर नाम हला इधु, नवम पुत्रंकर नाम हला अष्टम पुत्रंकर नाम हला कवि, दशम नवम पुत्रंकर नाम हला विभु, दशम पुत्रंकर नाम हला स्वर्ण आउ एकादश पुत्रंकर नाम हला सुदेव एवं द्वादश पुत्रंकर नाम हला रोचन। ए भली भाव रे ए 12टी पुत्र अत्यंत उत्तम लक्षण युक्त गुणवान ईश्वर प्रतिम ईश्वरंकर प्रति अनुराग रखिथिबा पितामाता प्रति श्रद्धा भक्ति भाव संपन्न थिबा एवं जगतर मंगलदायक जगतर आनंददायक ए पुत्र मान को से संसार रे भगवान जन्म देई आम मान भली भाग्यवान मान को तांकरी औरसरे आम मान को जन्म देले आमे माने से भली भाव रे आज सेई मानकर श्रुति सेई मानकर गुण को लक्ष्य करी आम मानकर जीवन को अग्रगति करूचे। आसंतु 7 नंबर श्लोकर ओडिया अनुवाद आमे माने श्रवण करिवा आमर श्रीमंत प्रभुଙ୍କ कंठरू विजय विभूषण सुदेव द्वादशे रचना। बोल भागवत भगवान की। आसंतु परम आनंदर कथा आमे माने अंतिम पर्याय रे आमर रीना मां कंठरू भजन टी श्रवण करिबा तापरे थिरे पाउछि तब दर्शन कृष्ण हे नीति मुकरुछि भाव मंथन थिरे पाउछि तब दर्शन थिरे पाउछि तब दर्शन तुम्हें तो राधार तुम्हें तो मीरार तुम्हें तो राधार तुम्हें तो मीरार तुम्हें तो हृदयर स्पंदन नीति मुकरुछि भाव मंथन नीति मुकरुछि भाव मंथन गोप दांड धूली रे गड़े गोवर्धन गिरी रे चढ़े कृष्ण कृष्ण होई भाव जमुना नई रे बुड़े सुदामा खुदर परी तुमरी प्रेम रे जड़ी सुदामा खुदर परी तुमरी प्रेम रे पड़ी करुछि तुमर पाद बंधन नीति मुकरुछि भाव मंथन ସେଥିରେ ପାଉଛି ତବ ଦର୍ଶନ ବୃନ୍ଦାବନ ବୁଲିଲୁ କେତେ କୁଞ୍ଜବନେ ନାଚିଲୁ କେତେ नाम प्रेम मकरंदे गोपिका भावरे मोदे
तोहर मुराली स्वन हरई हृदय मन तोहरी मुराली स्वन हरई हृदय मन कृष्ण कृष्ण हई जाऊ जीवन करुची भाव मंथन ସେଥିରେ ପାଉଛି ତବ ଦର୍ଶନ ସ୍ମୃତି ମୁଁ କରୁଛି ଭାବ ମନ୍ଥନ ସେଥିରେ ପାଉଛି ତବ ଦର୍ଶନ କୃଷ୍ଣ ହେ ସ୍ମୃତି ମୁଁ କରୁଛି ଭାବ ସେଥିରେ ପାଉଛି ତବ ଦର୍ଶନ